Pharmacy sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, sa istasyon DXRS din sa may kilometro 1 National Highway. Adyo kalimti, ang Doc Natural Herbal Drops mapalit na kuman sa ini na mga butika dinhi sa syudad sa probinsya ng Surigao del Norte. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Goodbye to Ilmancha. Hello, right for blue. Isang lang patanggan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Ilmancha. Hello, right for blue. Isang lang patanggan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. 47 minutos na kalabay sa alas 7. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Diretso Balitang Surigao ning kabuntagon masama ning adlaw Sabado pizza 30 na sa puyan sa Mayo tuig 2026. Sa ngalan sa tibok pwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager si Ms. Gaydol Puchu, master control sa pagpangunas sab ni JO Bataan og sa transmitter site sa Barangay Sabang si Gerson Dodong Quijano ingon man si Pearly Fernandez. Sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol kininyo Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanunay Serbisyo Publiko Gerson Galotera Fuentes. Welcome sa Lubarag Iban masama sa itong programang RMN News. Diretso Balitang Surigao. og kuman sa uluhan sa mga nahipos nga balita. Wanted sa kasong paglapas sa RA 9262 kung bawsi nadakpan sa himong operasyon ng mga otoridad. Pribadong sakyanan sa motorsiklo nagbangga driver sa single motor nakaangkon sa grabing pango sa kalawasan. Samtang motor vehicular accident katala sa Central Police Office, duha ka mga single motor nagdasmag. Bronze medalist sa swimming competition sa padadyong palarong pambansa na angkon gikan sa Surigao City. Samtang sa balitang gikan sa gawasan na NATO o North Athletic Treaty Organization gisaway ang himong drone attack ng Rosyang nagtula sa Romania. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, Oklahoma Thunder nagpaduol na sa NBA Finals. Balitang showbiz advokasya ni Apple Diab miabot didto Sugbo. Balitang panghimagas, duha ka mga layaking nakainom na nakatuyog sa kalsada. Gumikan sa kahubog, gikarga sa ambulansya sa trending social media. Panaanguman pa manabagang balita mga kasama atangan sa itong programa kuman sa Diretso Balitang Surigao. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa mga nahipos nga balita, panagbangga tali na sa usa ka pribadong sakyanan sa motorsiklo nahitabo og natala kini mga kasama dito sa kapulisan sa lungsod ng Placer, Surigao del Norte. Nahitabo ang maong insidente diha sa may National Highway sa Poroca 1, Barangay Mabini, lungsod ng Placer, Surigao del Norte, pasado alas 8 antak na kagabi. Nasayran nga makitas video nga giposo sa saka bystander nga naglingkod na lamang sa daplin sa kalsada
ang nasangpit nga biktimang driver sa motorsiklo na nakaangkon kini sa mga bunog ug bangon sa kalawasan. Dali usab nga may responde mga sama ang mga kawanin ng Placer Municipal Police Station aron sa pagpahimo o paghimo o pag-imbestigar kalabot na sa maong insidente. Kinsa ang maong sakyanan mga sama na nambigit sa pagdisgrasya ang naakuman sa kustudiya ng Placer Municipal Police Station samtang ang duha ka mga driver usab nga nalabigit sa disgrasya ang naakuman sa balay tambayanan. Padadyon pa ang gihimong makuting imbestigasyon kalabot na sa maong insidente samtang ang mga otoridad ang mihipos usab og lakang labi na gyud ang pag-impound sa duha ka mga sakyanan sa himuon usab nga dugang pang makuting imbestigasyon. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang report usab gikan sa Central Police Office, nadakpan sa hinyusang puwersa ng PNP ang usa ka layaking adunay kasong giatubang ang paglapas ni sa Republic Act 9262 sa may criminal case number 19168 o 19169. Kinihuman nga gisilbi na warrant of arrest sa mga kapulisan. Nagto na sa gitudlong suspect pasado alas sa 5:30 antak na sa hapon kagahapon adlaw. Subay sa limong report nga usa ka 37 anyos nga mang-uuma residente sa barangay 1 Poblasyon Quezon Bukidnon ang milugwa ang warrant of arrest nini o gilayong nga gisikop sa mga otoridad. Nasayran mga sama nga nakalapas kini sa Section 5 Paragraph I sa RA 9262 nga adunay criminal case number 19168. Ingon man sa Section 5 Paragraph E sa RA 9262 nga adunay criminal case number 19169 nga gi-issue sa korte. Pinaagi isab ni Honorable Yunila Gorgolon, ang presiding judge sa 10th Judicial Region Branch 30 Surigao City nga adunay pitsa nga Mayo 28 sa tuig 2026. Temporaryong gititinakuman sa custodial facility ng Surigao City Police Station apan tagtugutan kini sa korte na mobayad sa iyang piyansa sa criminal case number 19168 sa kantidad nga 72,000 ka pesos samtang 36,000 usab ang gipiyansa usab sa criminal case number 19169. Ang maong akusado mga sama ang nabalhog na kuman sa custodial facility sa Surigao City Police Station. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa tuang nga mga balita o kasayuran. May responde usab mga kasama ang Surigao City Police Station Traffic Section sa natigayng panagbangga sa duha ka mga motorsiklo diha sa may kilometro 2 Payawan 2 Barangay Luna sakop ning syudad. Pasado alas 12:20 antak na sa tungang gabi kagahapon adlaw. Dali usab nga miabot sa maong area ang mga police officer nga gikan sa Surigao City Police Station kinsa nalabigit sa disgrasya kining usa ka Yamaha Fascio nga nagdala sa plakang 579-ZLF nga gimaniho mga kasama sa usa ka 25 anyos nga estudyante. Angkas usab nini mga kasama ang idyang nga igsuong estudyante nga anaa usay naangkong bunog og pangusa kalawasan. Nalabigit sa disgrasya ang laing motorsiklo kining usa ka color blue nga Honda Click 125 nga gimaniho mga kasama sa usa ka layaking adunay diferensya kon person with disability kinsa residente usab kini sa Payawan 1 sa Barangay Luna sakop ning syudad. Sayran mga kasama sa gihimong pag-imbestigar sa Surigao City Police Station na ang duha ka mga driver ang lango sa ilimnong makahubog. Hinungdan nga nag-abot kini sa tunga sa kalsada. Paspas usab nga may responde ang Quick Action Response Team sa paghatod sa balay tambayanan sa duha ka mga samarong driver. Sa kasamtangan nagpabilin paghihapon nga gihimo ang imbestigasyon sa panagbangga tali na sa duha ka mga motorsiklo samtang ang mga kapulisan ang ni-impound usab sa duha ka mga motorsiklong nalambigit sa disgrasya alang sa imuong dugang pag-imbestigar. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa tuang mga balitang lokal.
Sa Surigao City Police Station paghihapon mga sama, makasuhan kuman na adlaw sa kasong alarm and scandal ubos sa Article 151 sa Revised Penal Code. Ang gitudlong suspect mga sama nga usa ka 35 anyos nga lango sa ilimnong makahubog human kini nga tagreklamo mismo sa mga residente. Pinaagi ni punong barangay ay saya sa Caballes, Bantugan, ang punong barangay sa Barangay San Jose, sakop pa din syudad. Nasayran mga sama nga kini nga maong suspect ang gireklamo human nga naghasi og nang guba. Ingon man na nagbahad kining mga kasama sa usa ka individual nga patyon, hinungdan mga sama nga mi-responde gayud ang ato nga mga kapulisan human nga mitawag sa hotline ang barangay kapitan nga si Kapitan Bantungan. Miabot sa area mga kasama dito sa Barangay San Jose ang tropa ng SWAT team. Hinungdan mga kasama na nadakpan gilain ang maong nga suspect na nakilayang si Richard Pinza Labura, 35 anyos, gumikan sa kahubog o impluwensya usab kini sa ilimnong makahubog mga kasama ang nasangpit nga suspect. Kinsa bit-bit pa nini mga kasama ang ilimnong makahubog. Sa dihang gidakop na kini sa mga operatiba ang dali usab kining kustodiya sa Surigao City Police Station alang sa pagdusok kuman na adlaw sa kasong alarm and scandal. Ingon man ang paglapas sa mga kasama sa alarm Article 151 sa Revised Penal Code. Kasamtangan balhog kuman sa custodial facility sa Surigao City Police Station ang gitudlong suspect. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Duganghan ay pa sa tuang mga balita o kasayuran sa report usab sa padayong update sa Palarong Pambansa 2026. Dako ang nahimong kalipay sa usa ka dagdalang Anton Emmanuel Simbrano Rilikit, usa ka bronze medalist mga kasama sa swimming competition nga gikan sa secondary boys sa tinun-an sa Caraga Regional High School dinhi sa syudad. Iban usab ang mga coaches nini sa pagpadayag sa ilang dakong kalipay nga naangkon sa medalya mga kasama sa padayong kompetisyon sa Palarong Pambansa 2026. Namahayag usab kini nga maong tinun-an sa ihang pagpugi ingon man sa determinadong mudaog og moangkon og medalya sa padayong aksyon sa Palarong Pambansa 2026 nga motapos kuman na adlaw. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Latest update usab mga kasama sa official tally nga gikan usab sa overall partial and official medal tally as of Mayo 29 alas 7:30 antak na kagabi. Ang naguna paghihapon mga kasama sa gold medalist mga kasama ang NCR o National Capital Region na giangkon og 52 ka mga gold medals, 45 ka silver medals o 45 ka bronze medals. Sa suma total ana ay 142 ka mga medalya ang naangkon sa NCR. Nagsunod usab nini ang Region 4A na adunay 34 ka mga gold medals, Region 6 adunay 26 ka mga gold medals, Region 3 adunay 21 ka mga gold medals, Region 7 adunay 28 ka gold medals, samtang ang Region 13 ang Caraga adunay naangkon nga 18 ka mga gold medals, Region 10 adunay 14 ka gold medals, Region 8 adunay 12 ka gold medals, NIR adunay 11 ka gold medal, Region 5 nakaangkon usab og 11 ka gold medal, Region 11 adunay 18 ka gold medal, Region 1 adunay 18 ka gold medal. Ang Region 12 adunay 7 ka gold medal, Region 9 adunay 7 ka mga gold o 9 ka gold medal o 7 ka mga gold medal. Ingon man ang Region 2 nakaangkon usab og 2 ka gold medal, samtang nagsunod usab ang Region 4B na adunay 2 ka mga gold medal. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Duganghan ay pa sa to ang mga balita o kasayuran ang balitang gikan sa gawas sa nasud. Ang NATO mga kasama o North Atlantic Treaty Organization gisaway ang gihimong drone attack ng Russia ngadto na sa Romania. Sa nitabong insidente, naghatag usab kini og halapad nga sunog tanan pagkaangol sa duha ka mga individual. Nahitabo ang maong drone attack bahin sa Galati sa border ng Ukraine.
Dugang pa na NATO nga usa kini ka kalapasan PNP pila usab kahigayon nga nahitabo ang maong pag-atake na nakahimo usab kini kardaot tanan adunay pipila ka mga sibilyan ang nasamdan. Pagbutyag usab nan Defense Ministry nan Romania nga dali usab sila nga migamit sa ilahang F-16 fighter jets human nga makita nga nang lupad ang mga drone nga gihimo usab kini sa ilang pag-atake. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, si Shai Gilgeous-Alexander mihipos kinig 32 puntos sa dihang ang Oklahoma Thunder mipildi sa San Antonio Spurs sa final score 127-114. Aron usab nga pagpaduol ngadto na sa usa ka daog na lamang ang ilahang angkunon aron moabante og balik sa NBA Finals sa gihimong kompetisyon kagahapong adlaw dito sa Paycom Center sa Oklahoma. Bit-bit ang 3-2 nga standing o labaw sa Western Conference Finals. Mahimo ng tapuson ng Thunder ang ilang best of 7 series Game 6 kuman na adlaw nga Domingo. Apan angayan sila nga mangandam alang sa usa ka dakong gubat kaya adto man himuon sa ilahang korte sa San Antonio Spurs. Ang Canadian nga back-to-back MVP usa lamang ka 5 ka mga player sa Oklahoma ang mibirada og double figure. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa balitang showbiz mga kasama, nitikang sa Sugbo ang baguhay palang singer nga si Apple Diap alang sa Handuraw Panaw Project nga maghatag og proteksyon sa kinaihahan. Aton sa press conference nga gihimo niadtong milabayng adlaw, nahisgutan usab ang maong proyekto nga Handuraw Panaw Project, usa ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpauli sa mga water shields o kakahuyan na didto sa Sugbo uban ang OMSTE Ventures. Kabahin usab sa maong agri-forestry program ni Apple Diap ang pagdaya sa mga inisyatiba didto sa Sugbo aron mabalik ang kakahuyan o mapalambo usab ang balongtarong agri-forestry suyod sa musulod nga mga duha ka tuig. Sumala pa ni Sara Kiblatin usa sa mga mihatag usab og ligong suporta sa maong programa nga nagpasabot usab kini nga maong proyekto tumong niini ang pagsulbad sa krisis sa tubig didto sa Metro Cebu. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 3 minutos na kalabay sa alas 8 sa balitang panghimagas. Nalingaw ang mga netizens og nakahatag usag grini og pag-trending sa social media ang pagpangadyog public apology sa duha ka mga layaki nga gikarga sa ambulansya sa gihimong pag-rescue nini sa duha ka mga batan-on nga lango sa ilimnong makahubog nga nakatuyog na lamang sa daplin sa kalsada. Human nga maagian kini sa mga motorista sa pagtuo nga nagdisgrasya kini hinungdan nga mitawag nila kinig ambulansya ang mga concerned citizen. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagtrending ang video nga gipost sa Facebook human kini nga kalitgang mibangon samtang anaa sa ambulansya ang duha ka mga layaki dinasayran nga nakatuyog lamang sila tanan wala usab sila madisgrasya gumikan lang sa ilang kahubog rason nga didto na lang sila nangatuyog kaysa mauli pa o magsakay silang motor nga madisgrasya. Didto na nakamata ang mga hubog dayon na pag-abot sa balay tambayanan o dito sige na lang silang pangayo o dispinsa sa mga nag-rescue kanila. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Kunay giingon mga kasama nga sakto ra sab ang inyong gihimo kahit kun o galing aduna kamo o ubos kamo sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Dili angay magbaoy, dili angay magpasipa, kun asa kamo abtan sa inyong kahubog dito na lang kamo matulog mga kasama. Pero sukwahay lang ihapon mga kasama balao dito sa Lapu-Lapu City na kun diin 10 oras kagabihon gipatuman paghihapon mga kasama ang curfew sa mga kaigsunan o bawal usab nga mag-inom sa publikong lugar. Rason nga ang duha ka mga layaki mga kasama dili nakaipsot o wala makaipsot sa balaod nga gipatuman didto sa Lapu-Lapu City ang pagpatuman ini pagsikop sa mga pag-inom sa mga pampublikong lugar. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Mo kato mga kasamang naglangkob na itong programa kuman sa Diretso Balitang Surigao. Apan sa dili pa kita mo takop mga kasama,
Ato sa kumustahon og itimbaya og maradyaw na pagpamati mga kasama ang ato ang mga sukintig paminaw nga mga nag-tune in kuman ni atong programa mga kasama. Maradyaw na pagpamati sa mga sukintig paminaw labi ni gid kang Diana Rose Asilagon. Good morning. Ingon man ka kang Randy Archaga Santisan. Good morning kanimo Sir Idol. Sa talan-talan nga mga nagpadangat usab og greetings og mga nag-tune in kuman sa atong programa. Good morning to Daisy Nico Paorco o kang Diana Rose Asilagon, Randy Rans Antiha. Ingon man sa tuang makaigsunan makasama diha sa may area na Barangay San Juan. Good morning ug welcome kanunay sa atong panag-iban sa programang Diretso Balitang Surigao. RMN News, Diretso Balitang Surigao. O kato mga kasamang naglangkom nitong programa kuman kabuntagon ning adlaw Sabado mga kasama isa 30 sa buyan sa Mayo tuig 2026. Kanalan sa tibok pwersa sa RMN DXRS Surigao sa pagpangunas ng station manager si Miss Gaydol Pucho sa Master Control. J.O. Bataan sa transmitter site sa Barangay Saman, si Gerson Dodong Kihanog, si Pearly Fernandez. Nangalan ni Radyoman Jojo Perol kininyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanunay Serbisyo Publiko Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 7 minutos nakalabay sa alas 8.